Dobar dan svima, još jednom poštovanje. Kao što znate, ja sam Miroslav Stepan ispred firme Profit Team 013 iz Pančeva. Danas radimo prezentaciju i raspakivanje, ili kako bi mlađa generacija rekla, otkutijavanje jednog novog proizvoda. Naravno, šta bi drugo kada sam ja u pitanju nego kerher ili štil. Šalim se, naravno, biće prezentacija, raspakivanje i nekih drugih robnih marki, ali nekako trudim se da moja firma koristi uglavnom kerherove i štilove uređaje iz nekih ranijih iskustava i neospornog kvaliteta i tako dalje. Sad ovako, danas znači predstavljamo jedan novi kerherov, dakle uređaj. To je perač pod visokim pritiskom pod oznakom K5, dakle iz K serije. Ovo je perač pod visokim pritiskom koji može prati sa hladnom vodom, ali i sa temperiranom vodom. Sad oni su naveli tamo na nekih 60 ili do 60 stepeni Celzijusa, ali u principu može ta voda biti i malo toplija ako je potrebno, pogotovo ako se peru neke zamašćene površine, staze uz odgovarajuću hemiju i tako dalje. Sad, što se tiče ove K serije, postoje modeli od K2 do K7, konkretno K2, K3, K4, K5 i K7, znači ne postoji model K6 ili bar ja ne znam da postoji. Ja sam uzeo ovaj model K5, zašto? Zato što jeftinije je od modela K7, ali ima nešto slabije performanse, nešto slabije. Znači jeftinije je od modela K7 za nekih otprilike 20.000, a meni je sasvim dovoljno da završim ovo za što mi treba. Sad, ja sam planirao i ranije da uzmem ovaj uređaj, jer sam nešto slično koristio i pre, ne u ovoj robnoj marci, ali dakle, planirao sam da uzmem i pre ovaj uređaj, ali nisam planirao da ga uzmem ovako brzo. Međutim, sad relativno skoro sklopio sam novi poslovni ugovor sa jednom od stambenih zajednica, gdje ljudi su tražili da im se opere fasada na čelu zgrade, odnosno da se to radi periodično. Sad oni imaju novu zgradu koja na ulazu ima nekih otprilike oko 2,5 metra nekih polureljefnih pločica, crnih i tako dalje. Znači nije nikakva specifična površina za čišćenje, ali eto, ljudi su imali problem pre sa firmama koji to nikako nisu htjeli da im čiste, pa eto, to je ubrzalo sad i proces kupovine ovog uređaja, odnosno moje odluke da kupim ovaj uređaj. Sad, pre nego što raspakujemo ovo pakovanje i kutiju, htio bih vam reći nešto bliže o uređaju. Kao što rekao, postoje u ovoj K seriji, postoje i druge serije perača pod pritiskom, profesionalni, visoko profesionalni i tako dalje. Sad se konkretno pričamo samo o ovoj seriji K. Htio bih vam reći da serije K2, K3 i mislim K4 da posjeduju plastičnu pumpu, dok ovaj model K5 i K7 posjeduju aluminijumsku pumpu. Nisam siguran za K4 da li oni posjeduju aluminijumsku pumpu, mislim da imaju plastičnu kao i modeli K3 i K2, ali eto, to nek ostane sa rezervom. Ali za K5 i za K7 sam siguran da posjeduju aluminijumsku pumpu koja je izdržljivija, bolja i kvalitetnija. Dalje, što se tiče ovog modela, sad oni po prospektima vezano za površinu koja se može pratiti potrošnju vode i struje, oni to su tamo naveli sve u nekim okvirima, ali u principu iz nekih ranijih iskustava te njihovi zaključci su dosta onako rastegljivi. Pa na primjer za ovaj model se kaže da može očistiti na sat vremena oko 40 kvadrata nekih tvrdih površina, recimo betonskih staza ili tome slično. Ali u principu, kažem, ako koristite dobru hemiju, recimo kerherovu hemiju, možete i oprati više, zavisi opet od stepena zapravljanosti i tako dalje, ali u principu može to i do nekih 50 kvadrata ako znate iskusno da rukujete ovim uređajem. Dalje, ovaj model K5 ima pritisak, odnosno stvara pritisak od 20 do 145 bara. Sad, model K7 koji je znači bolji od ovog, on čak može da vrši pritisak ili pravi pritisak od 180 bara. Dakle, onako dosta impozantna cifra i dosta impozantan pritisak, mada i ovih, kažem, do 145 bara u principu završit će vam gotovo svaki posao. Što se tiče potrošnje vode, uređaj troši po prospektu do 500 litara vode, ali mislim to kad bi vam laznica bila na maksimumu, konstantno, non stop, sat vremena bez prekida,
Znači, u praksi se to nikad ne dešava. Dok mi ne nesete hemiju, dok radi i tako dalje, znači, u principu, gotovo je nemoguće da potrošite 500 litara vode za sat vremena, ali eto, kažem, to je u nekim fabričkim uslovima ako je mašina na maksimum da izvuče toliku količinu vode. Što se tiče vode, može direktno i poželjno da se spaja direktno na vodovodnu mrežu putem creva i ovih spojnica koje sam također kupio kada je ovaj uređaj, ali također svi ovi uređaji, bar iz K serije, imaju mogućnost povlačenja vode recimo iz bureta i tome slično. Sad tu treba malo samo obratiti pažnju da voda bude malo čistija, da ne mora da bude baš neka sa muljem i tome slično, to se podrazumeva, ali u principu znači ovi uređaji mogu da povlače vodu iz bureta, pa ako se nalazite negdje gdje nemate ili priključak za vodu ili mogućnost da priključite za vodu, znači dovoljno je da koristite vodu iz nekog od buradi i tome slično. Sad ovako, cena ovog uređaja je izašla, mene je koštala nekih 55-56 hiljada, tako nešto. Inače, na popustu su sad, mislim da je nekih 15% čini mi se. To je jedan od razloga što sam isto sad isplanirao da uzmem ovaj uređaj. I ono što je isto važno, što bih htio da kažem, ovaj uređaj pokriva jedna aplikacija, znači postoji jedna Kercherova aplikacija gdje vi kad bilo koju površinu perete ili čistite imate kompletno podatke, odnosno pomoć preko te aplikacije kako da odradite nešto, koju hemiju da koristite, sve znači što može da vam olakša posao imate preko te aplikacije. Sad, šta je još ovdje važno? Što se tiče ove K serije, imate znači, u toj seriji imate modele kao što navedoh od K2 do K7, ali na primjer, evo, ova serija, na primjer ovaj model K5 ima i podserije, pa onda ovaj je sad K5, recimo Car i Home, odnosno za čišćenje i automobila i da kažem za upotrebu u domaćinstvu. Sad, zašto sam se ja odlučio baš za ovaj model? Zato što ovaj model sadrži najviše alata koji dolaze zajedno u paketu s ovim uređajem, jer u principu vi kad kupite neki drugi model K5 ili bilo koji, dobijate normalno uređaj, dobijate jednu mlaznicu ili eventualno dva, eventualno jedan alat, možda jednu hemiju i tu je završena priča. Sve ostalo znači morate da dokupite. Sad, da bih ja izbjegao dodatnu kupovinu svega toga, ja sam uzeo ovaj paket koji kaže sad na akciji, a i povodom nekog rođendana Kerchera ili tako dalje, neke njihove proslave, tako da ovdje sadrži dosta više nekih tih dodatnih alata koje ću vam pokazati prilikom otvaranja. Također, ono što sam kupio dodatno jeste teleskopski nastavak, odnosno teleskopska mlaznica koja je do visine, čini mi se, 3,75, upravo za pranje tih nekih viših površina i tome slično. Nju ću predstaviti u prethodnom videu, zato što sam siguran da će ovaj video snimak biti duži nego ovaj što sam planirao, ali prosto eto, ovo su sve neke stvari koje bi eventualno mogle da vam pomognu. Dakle, uzeo sam ovaj uređaj, uzeo sam tu teleskopski nastavak, teleskopsku mlaznicu i ono što sam uzeo sam ove spojnice za vodu. Sad ona jedna spojnica koja ide na sam aparat, ona se nalazi u pakovanju, to je u redu. Uzeo sam ovu jednu spojnicu od pola cola i 3/4, znači ona je univerzalna i za pola cola, i za pola cola i za 3/4, znači kad se ovo odvije dobijate pola cola, kad se navije 3/4, ona ide znači na česmu. Uzeo sam jednu spojnicu koju spajate znači na ovu i ovdje posle ide naravno crevo i ova se spaja na kraj creva i kači se posle na mašinu. Sve tri su Kercherove, ja mislim da je ovo oko 160 dinara, 170 dinara po komadu, ovo je veće, ovo manje, mislim da je nešto i fino. Znači to su klasične spojnice za vodu, ništa specijalno. Dobijate Kercherov garantni list. Sad što je zanimljivo, imate 2+3 godine garancije, 2 godine dobijete samim tim po automatizmu kad kupite uređaj, a posle idete na njihov sajt, unesete podatke o mašini, unesete podatke sa računa i dobijete još dodatne 3 godine garancije. Tako da u principu 5 godina imate garanciju za ovaj uređaj. Sad ovako, sad ću ja probati da vam malo približim zašto sam baš uzeo, kažem, ovaj uređaj, ovako.
Vidite, sad ovako, da bih vam ja lakše to objasnio, neki drugi, na primjer, uređaj isto ovaj iz ove serije, isto ovaj model K5 recimo, dobijate samo ovo, znači dobija se ručka, znači rukohvat sa ovom polugom za pritisak, dobijate ovu super mlaznicu ili turbo mlaznicu ili kako god, ili power kako je oni zovu, i dobijete ovu jednu klasičnu. Sad, to je isto vrlo važno, ponekad se dobija samo ručka i jedna od ovih mlaznica, najčešće je tako. Sad, opet kažem, šta se ovde dobija generalno? Ovu ručku i jednu mlaznicu i uređaj dobijate u svakom obliku i ovo crevo dobijate. Sve ovo ostalo biste morali da kupite. Sad šta se dešava? Šta sadrži ovaj paket? Znači sadrži ovu ručku, sadrži ovu jednu mlaznicu, trebalo bi ovu Vario Power Jet, i sadrži ovu Super Jet, odnosno Power, kako god je zovu i tako dalje. Sadrži filter za vodu i sadrži ovo crevo. Sad ovo crevo je obično 8 metara, u ovom slučaju je znači 10 metara. Mi ćemo vršiti uslugu pranja fasade do nekih 4 metra, tako da je ovo više nego dovoljno. Sad ovde dolazimo do zanimljivog momenta. Ovaj alat je onaj koji je meni bio najviše potreban. On se koristi, to je rotirajuća mlaznica sa četkom koja se koristi za pranje staza i ovo što je meni potrebno u ovom slučaju fasada. Znači to bi morao posebno da kupim. Dobija se ovo neko extension produžetak od 40 cm, to iskreno ne znam ni šta je, i dobija se dve vrste hemije, jedna za pranje betona, kamena i tome slično, i jedna za pranje automobila. Sad, ovo je također dodatna mlaznica, odnosno rasprskivač hemije. Hemiju sipate znači unutra, nastavak kačite na ručku i to je to, izbacujete penu. Možete na taj način da vršite nanošenje hemije i postoji drugi način nanošenja hemije, to ću vam kasnije pokazati, kada direktno ovu bocu ubacujete direktno u mašinu. Sad jedino što je problem u ovom slučaju, ako ubacujete direktno u mašinu, u mašini postoji ležište, pokazat ću vam, onda mašina povlači malo više ove pene. Ako hoćete da kažem uštedite, sipate ovde i koristite penu iz raspršivača, tako će vam duže trajati hemija. Uz to dolazi i ova jedna četka. Ja mislim da ova četka rotirajuća, nisam siguran iskreno, mislim da jeste. Ona je u principu za pranje automobila, ali može, ona je nežna, dosta je nežna, nije baš za neke tvrde površine tipa kamen i tako dalje, ali može poslužiti za neke druge stvari, i dobijate ovde kao neku, oni su napisali drying cloth, odnosno krpu za isušivanje. Sad ovde, kao što vidite, imate ovo telefon, odnosno tu aplikaciju koja vam može pomoći. Evo piše ovde app supported, znači da je aplikacija podržana. Eto, to je to što bi bilo najkraće vezano za uređaj. Da, imate i ovde, to ću vam pokazati kad raspakujem. Evo ovde sad se vidi malo bolje, znači ovo je to što meni treba najviše, to je ta rotirajuća četka. Sad imate i ovde, vidite, je objašnjeno, imate na podeocima, na dršci se pokazuje koji je nivo pritiska na uređaju ili mašini. Eto, to je to. Pa da mi krenemo polako u raspakivanje. Sad ću ja podići malo kameru na ovom stavku, da bi vi to mogli što bolje da vidite. Ne znam kako će ispasti, ja se nadam da će biti dobro. Potrudit ću se. Sad ćemo da raspakujemo, da vidimo kako to izgleda. Evo ovako. Ovo inače ja prvi put sad otvaram, znači nije otvarano sve do sad. Inače ovako, što se tiče Kerkera, iako je nemačka marka, sve je proizvedeno made in Italy, znači proizvedeno je u Italiji. Sad šta bih htio da kažem, kad kupujete posebno ove uređaje, dodatke, četke i tako dalje, bilo šta od tog dodatnih nekih stvari, da znate proizvodi se u Rumuniji. Jedino kad kupite ovako sve originalno, onda vam je sve proizvedeno u Italiji. Znači ako kupite sad recimo ovu prskalicu ili bilo šta, sve što kupite dodatno obično je pravljeno i proizvedeno u Rumuniji. Evo, ovo je ta neka krpa koju su oni dali za isušivanje. U principu ovo je neka krpa, piše da je sintetička krpa, obična neka
neka kao slična kao ona jelenska koža pod rukom. Eto, to je to. Onda dalje, ovdje imate accessories, znači nastavke, zašto sve možete koristiti. Imate ovdje QR kod, pretpostavljam da je to za ovu aplikaciju, jeste, evo je ovdje navedeno. Eto, to je to. Zatim u pakovanju, kao što ja kažem, nezaobilazna uputstva za upotrebu. Ja pretpostavljam, ima i srpski, evo ovdje piše da je na srpskom, ima što je super. Sad, dosta ljudi ne čita to, ja volim da pročitam kad imam vremena, skuvam kafu i na tenane, to lepo. Evo ga, ovo je ono što meni treba, znači najviše u ovoj priči, pored samog uređaja naravno. Evo ga, to je to. Širina ovoga je negdje oko 30 cm. Ovdje podešavate, vidite imate podeoke od soft do hard. Soft je mekano, hard je znači u prevodu tvrdo, odnosno najjače maksimum. Okretanjem ove, kako se zove, sad sam zablokirao i ja, ovog kružnog tastera ili kako god, podešavate pritisak. Ova ivica je ovdje, znači sva od grube četke i imate dve mlaznice ovdje koje se rotiraju i samim tim uz ovu četku vrše pranje. Sad ove mlaznice su zamenljive, postoje ovdje osigurači, vidite ovdje, s druge strane taj osigurač se izvuče i možete menjati različite tipove mlaznice. Ne vjerujem da sam ovdje dobio dodatne, ali možda i jesam. Znači ovo se može pomerati gore dole, tako da je to to. I sa strane imate ovdje rukohvat gdje možete zavući ruku, recimo jednom rukom kad držite ovdje, drugom ovdje kad čistite fasadu ili nešto. Ako čistite pod, samo znači ide klasično pomeranje naprijed nazad ili u stranu. Dakle, to je to. Sad dobijate još jednu četku ovdje, definitivno je rotirajuća četka. Znači, ovo je za pranje automobila. Znači, četka je za pranje automobila, recimo mekana je dosta, ali u principu, kaže, može s njom svašta da se opere, još ne moraju to biti samo automobili. Ovo je neka zaštita za četku, ništa bitno. Sad ovdje dobijamo ovu mlaznicu što sam vam rekao, za hemiju. Još jednom ću vam poslije objasniti zašto. Kad sipate ovdje hemiju, mnogo manje trošite. Ako stavite direktno u mašinu, mašina mnogo više povlači hemije, tako da morate češće kupovati. Na klik sistem je, jako se lako montira. Priključi se ovdje, vi posle kako pritiskate ručku, ona automatski povlači hemiju, vrši se raspršivanje i to je to. Sad ovdje imate ovo, to je zajedno namascevo sa, to sam ja pogrešio, sad vidimo šta je ovo. Ovo mi se čini da je stalak za ručku, da se montira na mašinu. Nisam siguran, ali tako video, ne znam šta bi drugo moglo da bude. Evo ovako, dobijate ovdje dve hemije. Evo ovako, ovo je za beton. 1 litar sa ovim nastavkom, znači ono se direktno ubada pokazat ću postoju mašinu. I dobijate litar hemije za automobile. Evo ovako izgleda. Isto litar. To je to. Sad ovdje dobijate, ovo su ručke i štafovi za montažu mašine. Mogu da otvorim, ali to nije ništa spektakularno. Evo ovako. Znači ručka. Imate ovdje, ovdje je ovaj spojnica za vodu koja ide na mašinu, a drugu sam ona koja idem često, mora sam ja da kupim, to se ne dobija naravno u paketu. Šta ima još? Ovo je ovdje, iskreno, ja mislim isto stalak za mašinu ili nešto vezano za montažu. Zaista ne znam, sad ne bih htio da se pravim pametan, ja sam imao radio sam s nekim drugim modelom, tako da je ovo sad sve novije. To ću morati ja da proverim čemu se radi kasnije. Ovdje imam neku mrežicu, ne znam ni ja zašto je, moram da vidim kasnije. Ovo je taj nastavak, on je od 40 cm, odnosno kako oni zove extension ili produžetak. Jedna mlaznica, to je ova klasična mlaznica,
onda dobijete ovu jednu turbo, super ili jet ili kako god. Taj baš pod jako visokim pritiskom kad se peru neke uporne. Recimo, nanesete hemiju neku za razmašćivanje i posle s ovim kad pređete, tu je priča završena. Dobijate, znači, Kerherovu, normalno Kerherovu držku, odnosno pištolj. Ovdje imate kočnicu, jednu koju provučete, služi ako dete recimo hoće da pritisne da ne može, samo pritisnete ovdje i posle možete da je koristite. Ovdje imate indikatore pritiska i sad ovdje piše minimalno, soft, mekano, medium i ovdje je hard, na najjače to možete da podesite. I ostala je još sama, a imamo još ovdje točkove sa strane za mašinu, znači 2 točka. I sam uređaj je ovdje puti više nema ništa, a uređaj izgleda ovako. Sad da vidimo oko, evo ovako izgleda. Da, definitivno ovdje ide ona plastika za crevo, dugme za paljenje i gašenje, priključak za vodu, nazad se nalazi crevo, dužina 10 metara, to je neko armirano, znači crevo jako je, klik sistem, kači se ovdje i imate, sad ne znam dužina kabla kolika je, to isto ume da bude bitno, ali mislim da neće biti problem. I imate ovdje aluminijumski kao kofer da se izvuče, pa možete da vučete za sobom kad imate točkiće. Sad vidite što sam vam pričao. Ovdje direktno ubacujete hemiju, ako želite, znači ubacite samo na ovo i pritisnete na dole i to je to. Znači sljedeći put kupite ovako pakovanje, ubacite i to je to. Bilo da se radi o hemiji za automobile ili ne znam za kamen ili za odmašćivanje, tako dalje. Znači sve hemije standardno ubacujete ovdje, ali u tom slučaju računajte da će mašina povlačiti više hemije, znači veća potrošnja, zato je bolje da je sipate u onu prskalicu. Eto, to bi bilo to. Sad to kad se sve sklopi i kad se ubaci, to će izgledati mnogo bolje, ali u principu to vam je to. Ništa, u sljedećem video snimku napravit ćemo raspakivanje i prezentaciju te teleskopske držke, koja se kači posle normalno na ovu držku i rasklapa se, ona je savitljiva pod uglom, može se, ne znam, polukrug 180 stepeni pa na manje, na 90 stepeni, 75 i tako dalje, tako dalje. Ako perete neke zakrivljene podove i tako dalje, kosine, krovove i tako dalje, to ću znači potruditi da prezentujem u sljedećem video snimku. Hvala vam puno na pažnji, evo već oko 23 minuta, ja se izvinjavam što je bilo ovako malo opširno, ali što da radimo ponekad tako i mora. Prijatno, vidimo se u sljedećem video snimku, živjeli, svako dobro.